آج جو خاص ٹاپک ہے جو کہ تکبر ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے یہ کیا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت دفعہ جو ہے تکبر جو ہے ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اور یہ بہت ایزیلی جو ہے آ جاتا ہے ہماری زندگی میں، پراؤڈ آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے پیسے پہ فخر ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے یا آنا شروع ہو گیا ہے، اس پہ ان کو غرور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پراؤڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس پیسے پہ۔ کئیوں کو اپنی ایجوکیشن پہ بہت ناز ہوتا ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں اور ہمیں جو ہے بہت چیزوں کا نالج ہے، علم جو ہے وہ پراؤڈ لے کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے، اگر آپ پیارے ہیں تو پیارے ہونے کی وجہ سے خوبصورتی سے جو ہے وہ پراؤڈ آ جاتا ہے۔ بہت آپ کے گھر میں جو ہے آپ کے بچے پیارے ہیں، اس سے جو ہے آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ آپ کا گھرانہ جو ہے آپ کے بہن بھائیوں سے زیادہ اچھا ہے، آپ اس سے پراؤڈ جو ہے فیل کرتے ہیں۔ اور زندگی کی ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں، جب کوئی ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اپنا جو ہے وہ نام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ نام ہو، ہماری بلے بلے ہو جائے، اور جو ہے اپنا نام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج ہم کلام میں مقدس میں سے مل کر سیکھیں گے، ہم سب کو، میری بہنوں میرے بھائیوں، ہم سب کو اس کلام کی ضرورت ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند کا کلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن پہ چلنا ہے۔ امثال اس کا 16 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ کہ انگلش میں جیسے ہے ہلاکت سے پہلے تکبر، ہم اس پہ زیادہ ایمفسائز کریں گے۔ ہلاکت سے پہلے تکبر یعنی کہ پرائڈ گوز بیفور ڈسٹرکشن۔ تو کیسے ہے یہ، کیسے ہلاکت آ جاتی ہے پرائڈ سے پہلے؟ ایک بہت خوبصورت سٹوری ہے جو کہ یرمیہ کی کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یرمیہ اس کا 13 باب ہے، آئے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ یرمیہ میں لکھا ہے، کلام مقدس میں یرمیہ 13 باب میں لکھا ہے، خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لیے ایک کتانی کمر بند خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ، پر اسے پانی میں مت بھگو۔ سو میں نے خداوند کے کلام کے موافق ایک کمر بند خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا، اور خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کمر بند کو جو تو نے خریدا اور جو تیری کمر پر ہے لے کر اٹھ اور فرات کو جا، اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے۔ چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا، جیسا خداوند نے مجھے فرمایا تھا۔ اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے مجھے فرمایا کہ اٹھ، فرات کی طرف جا اور اس کمر بند کو جسے تو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے۔ تب میں فرات کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گاڑ دیا تھا نکالا، اور دیکھ وہ کمر بند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اسی طرح میں یہودا کے گھمنڈ اور یروشلم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا۔ یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے ہیں، اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوچھتے ہیں، وہ اس کمر بند کی مانند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں۔ کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے، ویسا ہی خداوند فرماتا ہے، میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں، تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو، پر انہوں نے نہ سنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہم دیکھتے ہیں مل کر بہت خوبصورت یہ کہانی جو ہمیں نظر آتی ہے۔ یرمیہ جو ہے خداوند کا کلام جو ہے یرمیہ پر نازل ہوا، اور خداوند نے اس کو فرمایا یرمیہ کو کہ تو ایک کتانی جو ہے وہ کمر بند لے، ایک لینن سیش جو ہے وہ لے، اور اس کو جو ہے اپنی کمر کے ساتھ ایک خرید اس کو، اور اس کو تو نے گیلا نہیں ہونے دینا، اور اس کو اپنی کمر کے ساتھ جو ہے وہ باندھ لینا ہے۔ اردو میں کمر بند جو ہے وہ کہتے ہیں کتانی، یعنی کہ للن کا جو ہے وہ کمر بند لینا ہے اور اس کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لینا ہے، اس کو گیلا نہیں ہونے دینا۔ ہم نے پڑھا خدا نے ساری اس کو انسٹرکشنز دی ہیں۔ اب یہ جو ہے خداوند نے کہا کہ تو جو ہے فرات پر جا، اور دوبارہ جو تو نے جو خریدا تھا، وہ کمر بند جو خریدا تھا، اس کو وہاں جا کر جو ہے وہ چھپا دے۔ ہم تھوڑے سے اس کا مطالعہ کریں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے کہ فرات جو ہے
वो इसराइल में नहीं था और ना ही वो फ़लस्तीन में है, कि ना ही उसके बहुत करीब ये जो है ये दरिया था, ये नदी थी कि जो है वो पास जाके जल्दी से जो है वो छुपा देता। उसके आसपास ये बिल्कुल नहीं था दरिया, वो बहुत दूर था, जो कि ये ऐसा दरिया है जो कि बाग़ अदन से हम देखते हैं, पैदाइश उसका दूसरा बाब है और उसकी ठहर मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। पैदाइश उसका दूसरा बाब है में लिखा है कि खुदावंद ने जो है जब बाग़ अदन में से 4 नदियों को निकाला, और 4 नदियों में से जो एक नदी है ये फुरात की नदी है। दूसरा बाब है और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तीसरी नदी का नाम दिजला है जो असूर के मशरिक को जाती है, चौथी का नाम फरात है। ये बाग़ अदन में से जो है सारी खुदावंद ने 4 जो है वो नदियाँ निकाली थी। तो ये जो है फरात जो है ये इराक और सीरिया के जो है रास्ते से ये गुज़रती है नदी। ये इसराइल में नहीं थी मौजूद और इसीलिए इसराइल से बहुत ज़्यादा दूर थी। तो यिर्मयाह को, खुदा के बंदे को, जब खुदावंद ने ये कलाम दिया कि तू वहाँ जाकर जो है इसको कमरबंद को छुपा, तो ये काम उसके लिए ईजी नहीं था। उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ा फरात पर, और वहाँ जाकर जो है उसने इस कमर को छुपाया। और फिर जब दोबारा खुदावंद का कलाम जो है उस पर नाजिल हुआ, उस पर खुदावंद ने उसको फरमाया कि जो तूने छुपाया है वहाँ जाकर फरात, उसको दोबारा जाकर जो है कुछ दिन बाद जो है खुदावंद ने कहा कि दोबारा उसको अब देख, निकाल उसको जाकर, जहाँ से तूने उसको छुपाया है वहाँ से उसको खोद, दोबारा से खोद उसको और निकाल। और अब वो दोबारा ट्रैवल करके जो है यिर्मयाह गया है, इतनी दूर तक गया है, इसराइल से जो है वो इतनी दूर गया है, इराक और सीरिया के जो रास्ते पे जो है ये नदी आ रही है वहाँ तक जो गया है, और वहाँ जाकर फिर उसने खोदा है और देखा है कि वो किसी काम का नहीं रहा। उससे खुदावंद उसको तशबीह देना चाह रहा था, उसको खुदावंद एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि ऐसा ही हाल उन लोगों का होगा, यहूदा का होगा, यरूशलेम का होगा, जो अपने बड़े गुरूर में, जो अपने बड़े प्राइड में जो है वो गुम हो गए हैं, और वो जो है वो मेरी बात नहीं मान रहे, और उन्होंने अपने बुतों की, माबूदों की पूजा करनी शुरू कर दी है, जो गैर माबूद हैं उनको मानना शुरू हो गए हैं। वो उनमें घमंड आ गया है, उनमें गुरूर आ गया है, उनमें तकब्बर आ गया है। इसीलिए मैं उनका ऐसा हाल करूंगा कि वो किसी काम के नहीं रहेंगे। जो हमने पहली आयत पढ़ी इमसाल में, उससे पहले उसमें हमें नज़र आता है हलाकत से पहले तकब्बर। तकब्बर जो है हमेशा पहले होता है और बाद में जो है वो हलाकत होती है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि घमंड जब उनकी ज़िंदगी में आ गया, घमंड जो है वो करना शुरू हो गए, और तब जो है उनकी ज़िंदगी में हलाकत आ गई। और घमंड हम देखते हैं सबसे पहले जो है घमंड जो है वो किसने किया? शैतान ने जो है सबसे पहले घमंड किया। गुरूर जो है शैतान जो है उसमें आया सबसे पहले, और उसने अपने आप को खुदा के बराबर जो है वो बनाना चाहा, और अपने जो है अपनी टीम तैयार कर ली और फरिश्ते ताकि जो है उसको पूजा करें, उसकी प्रस्तिश करें। उसमें जो है वो घमंड आ गया कि मैं तो हूँ, खुदा के बराबर हो सकता हूँ। उसमें जो है गुरूर आ गया, और खुदा ने उसको ऐसा ही किया, हलाक किया उसको खुदा ने, और खुदा ने उसको आसमान से नीचे फेंक दिया, ज़मीन पर फेंक दिया खुदा ने। और उसके फरिश्तों को भी, जो सारे उसके फॉलोअर्स थे, उसके सारे फरिश्ते जो शैतानी हो गए थे, उसको फॉलो करना शुरू हो गए थे, वो भी खुदावंद ने सारे नीचे फेंक दिए। तो ऐसा खुदावंद, और एक दिन आने को है, हमें पता है, आपको, मुझे, हम सबको पता है, जो शैतान की हलाकत का दिन है, वो दिन जो है वो खुदावंद ने उसको हमेशा की आग, की जलती हुई आग में उसको डालना है, और उन तमाम लोगों को भी जो उसको फॉलो कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि अगर शैतान की तरफ से ये घमंड है, गुरूर है, और अगर ये हमारे अंदर आ जाता है तो हम भी जो है शैतान को ही फिर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दुनियावी चीज़ें, दुनियावी कामों में जो है वो हम लगे रहते हैं। आए हम मिलकर पढ़ते हैं याकूब में, कलाम मुकद्दस में मिलकर देखते हैं याकूब, और उसका हम पढ़ते हैं 4 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है। 4 बाब, जेम्स चैप्टर 4 एंड वी आर गोइंग टू रीड वर्स 6। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। आपने और मैंने अपनी ज़िंदगी में हमने देखा होगा, हमारी ज़िंदगी में ये कलाम मेरे लिए भी है, क्योंकि हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में जो है वो तकब्बुर आ जाता है। आपकी ज़िंदगी में तकब्बुर आ जाता है। जब भी हम कोई छोटा सा अच्छा कोई काम कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो है वो तकब्बुर, बड़ी आसानी से शैतान जो है वो हमें, हमारे अंदर जो है जिस्मानी तौर पर जो है वो
غرور کو ले आता है, प्राइड को ले आता है। लेकिन खुदा जो है चाहता है कि हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को कंट्रोल करें, अपने जिस्म को जो है वो कंट्रोल करें, कब्जे में रखें। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपने जिस्म को कंट्रोल करता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ उसको। ये फिजिकल मारना कूटना नहीं था, वो इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि उसको कंट्रोल करने की बात कर रहा है कि जिस्मानी मैं ख्वाहिशों को अपनी कंट्रोल करता हूँ। हर रोज़ मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें खुदावंद को कहना चाहिए, सुबह उठते ही जो है मैं ऐसे करती हूँ, अपने मैं बेड पे सुबह उठते ही मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद मुझे तू जांच और मुझे देख, मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, आज कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले, कोई गंदा ख्याल ना मेरे जहन में आए, मेरी बातों से कोई ऐसा काम ना हो जिससे ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह जो है वो रंजीदा हो। हम मिलकर देखते हैं जो ज़बूर नवीस है दाऊद जो है उसने बहुत खूबसूरत एक दुआ की। उसने कहा, हम मिलकर देखते हैं ज़बूर 139 में खुदा उसने कहा कि ए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आज़मा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अबदी राह में ले चल। आज ये दुआ हमें हर रोज़ मुझे और आपको करने की ज़रूरत है कि ऐ खुदावंद तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है ज़बूर में कि खुदावंद मेरे झूठे होंठों और दगाबाज ज़ुबान से मेरी जान को छुड़ा। खुदा दाऊद जो है वो ऐसी दुआएं करता है। आज हमें कितनी दुआएं करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं उसके अल्फाज जो हैं, जो उसके कलमात हैं, जो उसके मुंह से सताइश निकल रही है, उसके दिल से सताइश खुदावंद की निकल रही है, कैसे वो डिफरेंट अल्फाज हैं, वो सेम अल्फाज नहीं हैं, वो डिफरेंट अल्फाज हैं। उसमें खुदा की मोहब्बत इतनी ज़्यादा ज़ाहिर हो चुकी थी, इतना ज़्यादा वो फिल था खुदा की मोहब्बत से कि वो ऐसी दुआएं अपने आप को प्योर कर रहा है बार बार। ऐ खुदावंद तू मुझे देख, मैं नहीं चाहता कि कोई बुरी चीज़ जो है मुझ में आए। ऐ खुदावंद तू मुझे देख, तू मुझे जांच, मेरे ख्यालों को देख, मेरे ख्यालों को जांच और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। खुदावंद आज आपको चाहता है कि आज आप पाक हो। अगर आप में किसी तरह का भी प्राउड है, अगर आप किसी तरह का भी जो है सोच रहे हैं, किसी तरह का भी प्राउड है, तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, अभी हमने कलाम में याकूब में पढ़ा है कि खुदावंद जो है मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हम्बल्स ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। खुदावंद तौफीक बख्शता है। अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं तो जाने, हाँ हो सकता है कोई मेरी ज़िंदगी में जो है कोई कश्मकश है, हो सकता है मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे मैं काम कर रहा हूँ जो खुदा को नहीं पसंद, तो अपने आप को प्योर करते रहें। खुदावंद पाक है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद पाक है, उसको पाकीज़गी पसंद है और वो पाक है। हम देखते हैं जिस किसी इंसान ने, कलाम मुक़द्दस में हमें बहुत सारे हवाले इमसाल जो है वो भरी हुई है इस कलाम से कि खुदा चाहता है कि हम हम्बल हों, खुदा चाहता है हम आजिज़ हों। ऐसे ही जैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हम्बल हो गए। खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्होंने नहीं जाना कि मैं जो हूँ खुदा हूँ और मैं जो हूँ एक आलीशान जो है वो, मैं जब ज़मीन पर आ रहा हूँ तो मैं एक आलीशान महल में आऊँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ और मेरे लिए बहुत सारा बड़ा घर जो होना चाहिए। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए, खुदा जो है जब ज़मीन पर इंसान के रूप में मुजस्सम होकर आया तो वो एक जर्नी में आया, हम्बल हो गए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को हम्बल कर लिया। आए हम मिलकर पढ़ते हैं फिलिपियों में से उसका हम पढ़ते हैं फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों की मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने उससे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, हुआ आसमानियों का हो, हुआ ज़मीनियों का, हुआ उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, अक्सर इस आयत को बोला करें। फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 11, खुदा बाप के जलाल के लिए। आप मेरे साथ मिलकर बोल सकते हैं, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है।
خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے جب ہم یہ بولیں گے تو خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ میری ستائش ہو، میری پرستش ہو، ہم اپنا کریڈٹ نہ لیں، اپنا جو ہے ہم بلبوتا نہ کریں، اپنے آپ کو اونچا نہ کریں، بلکہ پست ہوں، فروتن ہوں، تبھی بلندی آئے گی، تبھی جو ہے وہ خدا ہمیں سر بلند کرے گا۔ ہر کوئی جو ہے اپنی زندگی میں سر بلند ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ عزت ملے، لیکن کلام خدا کا یہی کہتا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اگر ہم سر بلند ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے جو ہے ترقی ہو، کام پر ترقی ہو، ہمارے ملنے جلنے میں جو ہے لوگ ہم سے اچھا برتاؤ کریں، ہمارا جو ہے ملنا جلنا وہ اچھا ہو، ہمارے ارد و گرد میں ہماری عزت ہو، ہمارا نام جو ہے وہ سر بلند ہو، ہمیں ترقی ملے، فزیکلی ہمیں ترقی ملے، ہماری جاب جو ہے پروموشن ہو، تو ہمیں فروتنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میری بہن اور میرے بھائی، آج خداوند کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ترقی آئے، ہم سر بلند ہوں، تو ہمیں فروتن ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمبل ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند سب کچھ جو ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، یہ ہم جو ہے ہمیں خداوند نے بنایا ہے اسی لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس نے اپنے لوگوں کو اسی لیے بنایا کہ ہم اس کی پرستش کریں، اور جو کچھ بھی ہم کریں ہر ایک کو جو ہے دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں۔ کلام میں لکھا ہے فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں۔ ہم کئی دفعہ دوسرے کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے کی چیز انہوں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایتے کار رہندی، اپنی بیوی کو ہم باتیں کرتے ہیں ایتے کار رہندی، بچیاں نو سنبھال دی، انہوں کی پتہ ہے، اس کو کیا پتا ہو۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو باتیں کرتے ہیں کہ اس کو میں کیا کروں اس کے ساتھ، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے چیز کا۔ خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے میرے بھائی، مغروری نہ کریں، اپنے آپ سے جو ہے یہ نکال دیں، جو ہے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی جسمانی خواہشوں کو آج ہم نے کنٹرول کرنا۔ ہو سکتا ہے بیویاں جو ہیں وہ سوچتی ہوں میں نرس ہوں، میں جو ہوں وہ کماتی ہوں، میں جو ہوں گھر کا خرچہ چلاتی ہوں، یہ کیا ہے، یہ تو کام نہیں کرتا، اس کے پاس جاب نہیں ہے، اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ باتیں کریں۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ نہیں کہتا۔ ہمبل جو فروتن ہے خداوند اس کو سر بلند کرے گا، جو فروتن ہے خداوند اس کو ترقی دے گا، جو ہمبل ہے خداوند اس کو بڑھائے گا۔ جھکے درخت کو ہی ہمیشہ پھل لگتا ہے۔ اور وہ دیکھیں یہ مثال جو ہے جب میں یہ پڑھ رہی تھی، خداوند جو ہے مجھے اور زیادہ گہرائی میں لے کر جا رہا تھا۔ آج صبح یہ میں پڑھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو آتے جا رہے تھے۔ خداوند تو نے خدا ہو کر، اے خداوند تو ہمارے لیے انسان بن گیا، اتنا پست ہو گیا کہ اس نے انسان بن گیا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت خوبصورت بات خدا کے بہت عظیم خادم نے بلی گرام نے کہی۔ ان کا بیٹا اور وہ جا رہے تھے، ایک سڑک سے گزر رہے تھے، اور ان کے بیٹے کو نظر آیا کہ سڑک پر جو ہے کچھ چونٹیاں ہیں اور ان کو راستہ نہیں مل رہا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ راستے سے جا رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کچلتے جا رہے ہیں، ان کو پاؤں سے جو ہے اپنے کچلتے جا رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، اور وہ وہ مرتی جا رہی ہیں چونٹیاں۔ تو چھوٹی چھوٹی کیڑیاں جو ہیں، آنٹس جو ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ مرتی جا رہی ہیں، اتنے بڑے انسانوں کے پاؤں کے نیچے جو ہیں وہ مرتی جا رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پاپا میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان میں چونٹیوں کی، ان کیڑیوں کی میں مدد کروں، کیسے میں ان کی مدد کروں؟ تو خدا کے خادم نے، بلی گرام نے کہا کہ بیٹا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو ان جیسا بن جا۔ اگر تو ایسے ہی جائے گا، اگر تو اتنا بڑا ہے جب اور یہ چھوٹی سی ہیں، اگر تو ایسے ہی ان کی مدد کے لیے جائے گا، یہ تو تجھے ساری دیکھ کے ڈر جائیں گی، تو ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور اگر تو جو ہے ان جیسا بن جائے گا، چونٹی ہی بن جائے گا اگر تو پھر تو ان کی مدد کر سکتا ہے، پھر تو جو ہے ان کو صحیح راہ پر لے کر جا سکتا ہے جہاں پر یہ سیف ہوں۔ اسی طرح جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے ہماری خاطر انسان بن کر آگے، انسان کے روپ ڈھال لیا، اپنے آپ کو اتنا پست کر لیا کہ انسان کا روپ ڈھال لیا۔ خدا نے انسان کا روپ ڈھال لیا اور تاکہ ہم بچ جائیں۔ ایک ہی طریقہ تھا تاکہ خدا جو ہے وہ جان سکے انسان کے جذبات کو، انسان کے جو ہے خواہشوں کو، انسان کی جو ساری درد کو۔ خدا نے وہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اپنے اوپر اٹھا لیں اور صلیبی موت گوارا کی۔ صلیبی موت جو ہے وہ ایک بہت شرمندگی کی موت تھی، جو ایک ڈاکوؤں کو اور بہت زیادہ جو گنہگار تھے لوگ، ان کو دی جاتی تھی۔ خداوند نے جو گناہ سے واقف نہ تھا، خداوند یسوع مسیح آپ کی اور میری خاطر صلیبی موت اس نے گوارا کی۔ کتنا ہمبل کر لیا خدا نے اپنے آپ کو، کتنا ہمبل کر لیا۔
वो लोग सलीब पर भी उनको बातें कर रहे थे कि अगर तू खुदा है, तूने मुर्दों को जिंदा किया, तूने अंधों को आंखें दी, अब अपनी मदद कर। अब तू सलीब पर लटका है, क्यों नहीं तेरे फरिश्ते, तू अपने फरिश्तों को भेजता और ताकि तेरी जो है वो मदद करें। लोग बातें कर रहे थे, ठट्ठे में उड़ा रहे थे, लेकिन वो काम होना था। खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ उस वक्त कर सकते थे, लेकिन वो काम आपके लिए और मेरे लिए होना था, वो निजात का काम होना था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमने मिलकर सीखा है खुदावंद के कलाम में से, खुदावंद चाहता है हम अपने गुरूर को, अपने तकब्बुर को साइड पर करें, क्योंकि उससे हलाकत आने को है। जैसे जैसे हम गुरूर करेंगे, जैसे जैसे हम जो है मगरूरी हम में आएगी, हलाकत हमारे नज़दीक आती जाएगी, हलाकत आती जाएगी। और जैसे जैसे हम फरोतन होते जाएंगे और हम अपने आप को खाली करते जाएंगे, हर रोज़ हम दुआ करेंगे, खुदावंद तू मुझे खाली कर, खुदावंद तू मुझे खाली कर, मुझ में मगरूरी ना आए, तू मुझे तौफीक दे, तू मुझे फजल दे खुदावंद कि मुझ में मगरूरी ना आए, मुझ में तकब्बुर ना आए, तो खुदावंद जो है वो हमें तौफीक बख्शेगा। और खुदावंद का कलाम जो है वो हमें तौफीक बख्शेगा, वो हमें ताकत देगा ये सारे काम करने के लिए। हर रोज़ हमें खुदा के कलाम की ज़रूरत है, हर रोज़ अपने आप को हाली करने की ज़रूरत है। खुदावंद चाहता है आप सरबुलंद हो, खुदावंद चाहता है आप तरक्की करें, खुदावंद चाहता है आपकी इज्जत हो, आपका नाम सरबुलंद हो। वो चाहता है हम हम्बल हों, वो चाहता है मैं और आप हम्बल हों। आए हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खो राभा का शाखा राभा का शियाला भका साखा राभा का शियाला भका सियाला। ओ तेरा शुक्र है खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है। जिंदा पाक जलाली खुदा, हम दिल से तेरे शुक्र गुजार हैं तेरी दी सारी नेमतों बरकतों के लिए। तू रहीम है, तू पाक है, तू जलाली है खुदावंद, तू अल्फा और ओमेगा है, तू इब्तिदा और इंतहा है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरे बेटे के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए हम दिल से तेरे शुक्र गुजार है खुदावंद। यीशु तूने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, इतना अपने आप को पस्त कर लिया, फरोतन हो गया है खुदावंद। ओ राभा का शालाभा का शीखा राभा का सियालाभा का शियाल। जैसे कोई बेजुबान बर्रा उसको ज़िबा करने के लिए ले जाते हैं, ऐसे ही मेरे खुदावंद को लेकर जाया गया। हो राभा का शालाभा का शीखा, जो गुनाह से वाकफ ना था उसने मेरा और आपका गुनाह अपने ऊपर उठा लिया, इतना पस्त कर लिया अपने आप को। ओ राभा का शाखा राभा का सियाला, खुदावंद चाहता है हम खाली हो मेरी बहन और मेरे भाई। ओ राभा का शियाला, खुदावंद तेरा पाक खून अप्लाई कर देते हैं खुदावंद, एक एक पर है खुदावंद। ओ राभा का शीखा राभा का सियाला, कहे मेरे साथ मिलकर, मेरी बहन मेरे भाई कहे, ए खुदावंद तू मुझे खाली कर, ए खुदावंद तू मुझे खाली कर। ओ राभा का शीखा राभा का सियाला, सारा तकब्बुर और सारा गुरूर और सारा प्राइड जो है, सारा प्राउड आपकी जिंदगी से यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे, मेरी जिंदगी से यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे। हम मैं खुदावंद पाक हूँ क्योंकि तू पाक है खुदावंद, और तुझे पाकीज़गी पसंद है। ओ राभा का शीखा राभा का सियाला, खुदावंद हम तेरे पाक खून से अपने आप को पाक साफ और करते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है और उसमें हमें उसके खून के वसीले से मुखलसी यानी गुनाहों की माफी उसके उस फजल की दौलत से हासिल है। ओ राभा का सेखलाबा का शीखा राभा का सियाला, ओ हम नूर के फर्जंद हैं। खुदावंद कलाम कर रहा है, तू मेरी बेटी, तू नूर की फर्जंद है, इसीलिए तारीकी की जिस्मानी चीजों की ख्वाहिशों में ना लगी रहे। ओ राभा का शीखा राभा का सियाला, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। खो राभा का शीखा राभा का सियाला, जब लोग आपको और मुझे देखें तो वो खुदावंद को देख सके, वो नूर को देख सके, आपकी रोशनी उनके सामने चमके। खो राभा का शीखा राभा का सियाला, हम्बल हो। ओ राभा का शियाला, कहे ए खुदावंद मुझे हम्बल कर, ए खुदावंद मुझे हम्बल कर, ए खुदावंद मुझे फरोतन कर। ओ राभा का शखला भका सियाला खराबा का सियाला, वो जो प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है। वो जरूर आपको हम्बल करेगा, वो जरूर आपको तौफीक बख्शेगा। खो राभा का शियाला खराबा का सियाला, तौबा करें, अपने गुनाहों की गलतियों की तौबा करें। खो राभा का शाला भका शियाला भका सियाला, खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद, जितने लोग तौबा कर रहे हैं खुदावंद, ऐ खुदावंद तू इनको माफ कर, इनके गुनाहों को, गलतियों को माफ कर खुदावंद। अगर किसी भी तरह का हम में खुदावंद गुरूर आया कल या आज या पिछले दिनों में, ऐ खुदावंद तू माफ कर। खुदावंद आज से खुदावंद तू हमें धो दे खुदावंद, कभी हमें गुरूर ना आए, कभी हमें तकब्बर ना आए, हम सब फरोतन रहे खुदावंद। यीशु जैसे तू फरोतन हो गया, तूने पस्त कर लिया अपने आप को खुदावंद, और सलीबी मौत गवारा की है खुदावंद, तू चर
बरनी में पैदा हुआ, तू फरोतन हो गया, तू गधे पे सवार हुआ, तू फरोतन हो गया है खुदावन। ओ तेरा शुक्र हो, हमारा बादशाहों का बादशाह फरोतन बादशाह है। ओ रभा का शाखा लभा का शियाला, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तेरी फरोतनी हमारे अंदर है खुदावन, तेरी फरोतनी हमारे अंदर है। हम तेरे जैसे बनते जाए खुदावन, जैसे तुझे पसंद है हम वैसे बनते जाएं। तेरी बेटियां और तेरे बेटे है खुदावन, हम्बल होते जाएं। तुझे पाकीज़गी पसंद है खुदावन। खुदावन हमें खाली करे खुदावन, हमें खाली करे खुदावन। किसी चीज का हमें गुरूर ना हो, किसी चीज का हमें तकब्बुर ना हो है खुदावन। तू हमें खाली कर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। ऐ खुदावन तू हमें तौफीक बख्श है खुदावन। We want to humble ourselves, Lord. Gora bhakashala bhakasiyala. We humble ourselves, Lord, right now in Jesus' mighty name. ओ तेरा शुक्र है खुदावन, तेरे पाक खून के वसीले से है खुदावन। तमाम गंदगी धुल जाए, तमाम गंदगी धुल जाए, जिस्मानी बातें, जिस्मानी ख्वाहिशें धुल जाए। ऐ खुदावन तू हमारे दिलों को देख, पहचान खुदावन, हमारे ख्यालों को जांच खुदावन, और देख हमें कोई बुरी रविश तो नहीं। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन।